अस्सलाम वालेकुम ग्रुप संगत और कुजास्ते व सलामत बातें ई लाटरी के हस्ते इशे नामे या नसीब और इसी तो का अवली प्राइस के रहे इस 7 मिलियन है 7 मिलियन तकरीबन पाकिस्तानी आप करोड़ा अंक गुजरते और खुदाशरा ने किए बदा इसे सेकेंड प्राइस के हस्ते 10 मिलियन है इसे बाद लग के गए और माशवरा पूछा कि नंबर के अस्ता इदा अस्ता मशवरा नंबरानी भी तरीका ज़रूर का क्वेश्चन नुमा वस्तगिन ड्राई एवरेज चिक्कने शोर पेशदारें किसी तरतीब चवड़ाएँ मतलब इसी तो का तरह टोटल अब तो विनरा हब तो नसीबा और हब नंबर तराइदा का गोबूतन तो लक की ड्रॉ तो का हवार बे मतलब जैक पार्ट तो का 7 मिलियन के लेके तई अमाइये विनर बनते हैं उसे लाइव शो ड्रॉ बीतते हैं शुमाइशिया 4 एतकने नुमारा वस्तगिन ड्राई नेमगा इशिएगा चिक्कनने के चिक्का मर्दमा कट्टा वस्तगिन ड्राय नंबर के बूतगा यक के आश्त बूता सेजदा चारदा बिस्तो याक बिस्तो नो सीओ याक याजदा ये याजदा के हस्ते सोहरे नंबरी इसी मतलब हमेशा कि ये हमा द्वाजदा माह है शुमारा नंबर अंदर द्वाजदे माह नितोकश में याक माह होती वास्ता सेलेक्ट कने कुछ हम भी माह के गोम बुगों पता ये पावर गेश्तर भी तो शुमारा गेश्तर प्राइस देख बीते नुमा इधर शुमारा पेशदार किसी कट्टे के तरीका चोंबुता कट्टे के तरीका इसे के लाटरी वक्त की बूता 20 तारीख के 9 माह 20 तारीख का बूता अनु 10 माह है 4 तारीख का अष्ट बजो नेमा शपेगा बेगा बीते इमारत टेम्बा नाइट पार्क तो का और लाइव शो इसे यूट्यूब तो का हम कहे और फेसबुक के तो का कहे के शुमा 4 तिकने नुमा शुमारा कुशा के शे तो का आइसा दो मतलब चिक्का मर्दों के बुतगा विनर अमा विनर मशवरा कुशा के विनर चिंचो बुतगा टोटल इसे अच्छा नुमाइदा कांश टोटल विनर नेमगा के चिच्चो मर्दों बुतगा चिक्का दारिश कटता इसे दार के कट के बुतगा यानी आइसा दो अश्ता दो 9 मर्दों में शितो का विनर बुतगा यानी आइसा दो अश्ता दो 9 मर्दों में नंबर मैचिंग बुतगा के आया हमें पैसा होती बरक बुतगा नुमा जैक पार्ट नेमगा का आया शुमारा समझाए ना कि जैक पार्ट में 7 मिलियन तो का शश नंबर बल्कि मर्दमान याद का अब तुम्हें नंबर नयत का कस बरिंदा न बूता हमें वड़ा ए फर्स्ट प्राइज बूते हैं हमें वड़ा ये सेकेंड प्राइज हंसते हैं कि शश नंबर सराएँ शश नंबर तो का भी मतलब 10 मिलियन बुतगा 10 मिलियन दरम बुतगा ईशानी तो का भी 80 प्राइज नयत का हो कस्सा न कटता इसी प्राइज भी 0 हैं ये भी लाइव ड्राई बीते शुमें छम्मे देमा बीते शुमें वत गिनते नो हमें वड़ा ये सेमी प्राइज के हंसते हैं ये 1 लाख दरम है गए नो लाख दर में तो का या खुश नसीबी बूता कि 5 नंबर मैचिंग बुतगा और इशरा लाख दरम कैश मिल लेता नो 4 नंबर ये तो का 4 नंबर मर्दमानी के मैचिंग बुतगा 4 नंबर तो का भी मर्दम के अतगा तो इधर तकरीबन 6 मर्दमा विनिंग कुता के इशना 1000 दरम देख बूता 6 मर्दमारा 1000 दरम देख बूता नो अमी वड़ा मा देम तरशवरा का समझाए ना कि 7 दरम है तो का 7 दरम यानी हम आखिरी दर्जाएँ के इदा मर्दमानी यानी 5 नंबर पंचमी प्राइज़ें ये रहे वैसे तो का 6 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और पदा इदा 1 नंबर 0 नंबर दया बुतगा तंग के दा अतका 7 दरम है तो का यानी आइसा 2 सी ओ 5 नपर आ रहा यानी 7 दरम देख बूता के यहाँ नंबर बारी बारी इस तरह मतलब 6 नंबर या 2 नंबर मैचिंग बूता गों बुतगंगो नो आहान हमें प्राइज़ मिल लेता नूशिए प्राइज़ बराता हमें वड़ बुता कि माशवारा गुश्तम पता ये जल्ला के दातगा यानी इसे आइसा 2 अश्ता 9 मर्दमानी तो का ये बलाएँ प्राइज़ की मर्दमानी बुतगा तो आहानी नंबरानी कोड भी दातगा शुमा गंदगा थे कि कुजा नंबर मर्दमान टिकट बुक कुतगा और हमारा टिकट मर्दमाना ये प्राइज़ देख बुतगा नो माँ पदा मर्ची शुमारा इसी समझाए नहीं कि ये ड्रा चवड़ा बीते नू ब्याय माँ शुमाशी ड्रा तरीका इधर सेकेंड नंबर जरूर गएगा मिसाल के तौर पर शुमाशी तो का टिकट जरूर के वास्ता वक्त के काए शुमा टिकट इसी तो का एक टिकट जरूरत कने 6 भी जरूरत कने 5 टिकट भी जरूरत कने 12 टिकट भी जरूरत कने और हमें वड़ा इसी तो का 25 टिकट भी शुमा सेलेक्ट कोत कने मतलब हमारे हिसाबा शुमा इसी टिकट सेलेक्ट करना कने ये हमारे हिसाबा रवान करना जैसा कि दानुमा 25 टिकट इसे सेलेक्ट कुता इसे 25 टिकट भी अक्की आगाह दर कहते हैं नो चलो माँ इसी सुरा पहला लेबरी 25 टिकट नकशें माँ कहाँ या टिकट कशें शुमारा पेशदारें गुशें के इसे तरतीब चवड़ा बीते हैं नो ब्राता इसे नंबर के दातगा टोटल नंबर किसी हस्ता
سیو یک نمبر نو سیو یک نمبرانی تو کا ادا شمارا صرف اور صرف 6 نمبر جنگی وتی چوائس ہے اگر شما وقت نہ جنن رینڈم طریقہ جنن شما رینڈم بھی جت کت کرنے جیسا کہ رینڈم طریقہ ابھی لگ گتا تو جدا جہلا 2 لگ گئے گوں 2 ہے مطلب ہمیشہ کہ دومی ماہ سلیکٹ بوتے ہیں بولے چلو ماں ادا رینڈم طریقہ نہ جننے ماشے دستسرا وقت جنا جیسا کہ انو یک مردمی ماہ ٹکٹ کاشا ماشتا زورا ابدہا زورا 25 زورا او سیا زورا او ہمیں وڑا یک کی 2 سے 4 نمبر بوتا نما پدا یک کی یک کا زورا او ہودا شمارا نیکی بدا نو دیکھو کجا نمبر پاش کپتا 28 زورا یہ نمبر تو جاتا یہ ٹکٹ نمبر بوتا نو ادا جہلا کے تی ٹکٹ کے ہستیں طرح دیکھ بیتے نو ایشانی تو کا بھی ای نمبر وسیو یک کے نمبر ان تو کا تو تی واسطہ 6 نمبر سلیکٹ کو نو یہ جہلے نمبر کے 12 نمبر دات گا یہ بھی یک بکسی تو کا وا اور یہ نمبر دے گا یک بکسی تو کا وا لاٹری ٹیم با ایشانی واسطہ 6 نمبر دوڑ دے گی بھی یہ بکس وقت کے چالو بیتے پاور والا بکس ہیں سہرے نمبر ہے گئیں اسی تو کا پکا یک نمبر ہی کپی نو اسی تو کا شمارا یک نمبر ہی زور گئیں جیسا کہ انو رینڈم طریقہ جتے گا 11 کا وسط کے چکر ابھی 11 کا نو شمے مردین شو 11 جنے 4 جنے 6 جنے 8 جنے 9 جنے یک نمبر شمارا لازم زور گئیں نو وقت کے شما اسی تو کا یک نمبر کے سلیکٹ کو چیشیا چران ماہ شمے ٹکٹا کاشیں پدا شمے سرا روان دیں اور دیم ماہ ہے یعنی ماہ شمارا کشاں کے 10 ماہ 4 تاریخہ 10 ماہ 4 تاریخ انچو کشما گندے دا لکتا شیں 10 ماہ 4 تاریخہ شپ اشتو نیما لائیو شو بیتے شما شیئے لائیو ڈرایا چارت کت کنے چلو ما شمارا ہمائیے لائیو ڈرایا یک جلکی ہنوم پیش دا 20 يلا يا شادي بعد رقمين قبل ما ننتقل على المانست ماشين. الرقم الرابع هو الرقم 20. بعد عندنا فرصتين رقمين من المكنة الأولى قبل ما ننتقل على المكنة الثانية. المكنة الأولى عم تختار الأرقام بطريقة عشوائية، الأرقام تتراوح من الرقم 1 للرقم 31 والرقم الخامس لليلة بالسحب 19 هو الرقم 24. So the winner with a guaranteed win of 100,000 dirhams and endless possibilities to use this amount for traveling, helping family, paying for cars, tuition, etc. I can only think about if you can elaborate more on that. I got too excited. So the first number is DQ933525. Congratulations, you just won 100,000 dirhams. Another